गुड मॉर्निंग पिलामाने। आज आम सजीवर लक्षण विषय पढ़ा। सजीवर लक्षण गुड़िक है। एक, यह निजे चलप्रचल करें। सजीवर द्वितीय लक्षण है यह खाद्य खाए। सजीवर तृतीय लक्षण है यह छोटू बड़ हो पारे। सजीवर चतुर्थ लक्षण है यह वंश बढ़ाई थाए। यार पंचम लक्षण है यह प्रतिक्रिया प्रकाश करे। सजीवर षष्ठ लक्षण है यह श्वासक्रिया करें। एबे आमे सजीवर प्रथम लक्षण निजे चलप्रचल करे बुझिबा। मनीषटीए निजे चलप्रचल हो पारे कि? हाँ, मनीषटीए निजे चलप्रचल करें। द्वितीय आमे आलोचना करिबा गोटे बादुड़ी विषय। बादुड़ीटीए निजे चलप्रचल हो पारे कि? हाँ, यह निजे चलप्रचल करें। तृतीय आमे आलोचना करिबा गोटे भालू विषय। भालुटीए निजे चलप्रचल करें कि? हाँ, यह निजे चलप्रचल करें। चतुर्थ आलोचना करिबा गोटे झिटिपिटी विषय। झिटिपिटीटीए निजे चलप्रचल करें कि? हाँ, यह निजे चलप्रचल करें। मोटरसाइकिलटीए निजे चलप्रचल करें कि? ना, मोटरसाइकिलटीए निजे चलप्रचल करें नहीं। यह मनीष द्वारा चली थाए। कारटीए निजे चलप्रचल करें कि? निजे भाविकी देख। ना, कारटीए निजे चलप्रचल हुए नहीं। यह मध्य मनीष द्वारा चली थाए। रिक्साटीए निजे चलप्रचल करें कि? ना, यह मध्य मनीष द्वारा ही चली थाए। एबे आमे जानिले मनीष, पशुपक्षी, कीटपतंग आदि सजीव माने निजे चलप्रचल हुअन्ति। गछलता चलप्रचल न करि पारिले मध्य यह सजीव अटे। सजीवर द्वितीय लक्षण है खाद्य खाइबा। आमे बंचिबा पई प्रतिदिन खाद्य खाई थाउ। पिला माने चिंता कल, तुम घरे थिबा कंढेई खाद्य खाए कि? ना, आमे रखिथिबा कंढेई केबे खाद्य खाए नाही। पिला माने चिंता कर, बेंगटीए खाद्य खाए कि? हाँ, बेंग खाद्य खाए। एथिरु आमे जानिले प्रत्येक जीव बंचिबा पई खाद्य खाआंती। गछ माटीरु जल और सार शोषण करुछि। एथिरु आमे जानिले गछ मध्य खाद्य खाए। यह माटीरे थिबा जल और लवण शोषण करी खाई थाए। एबे आमे उद्भिदर तृतीय लक्षण विषय पढ़िबा। आमे देखिचु गोटे बेंग फुला बड़ होई गोटे बड़ बेंगरे परिणत होई थाए। अंडारू छोट कुकुड़ा छुआ बाहरी बड़ कुकुड़ारे परिणत होई थाए। छोट छुआटीए बड़ होई वयस्क लोकरे परिणत होई थाए। एथिरु आमे जानिले जीव माने छोटरू बड़ होई थांती। गछटीए मध्य छोटरू बड़ होई थाए। एणु आमे गछकू गोटे जीव बोली कहिबा।
ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦି ସମସ୍ତ ସଜୀବ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏହା ବଂଶ ବଢ଼ିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରେ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ନିଜ ବଂଶ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ କୁକୁଡ଼ା, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମଣିଷ, ଗାଈ, ହାତୀ, ଆମ୍ବ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଦ୍ଭିଦର ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ଜୀବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଏହା ବୁଜି ହୋଇଯାଏ। ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଜି ହୋଇଯାଏ ଓ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଲେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଟାକୁ ମାଡ଼ିଦେବା, ଆମ ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତେଲୁଣି ପୋକକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଏହା ଗୋଲ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଖୋଳପା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ। ଚାକୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ବୁଜି ହେବା, ଲାଜକୁଳି ପତ୍ର ବୁଜି ହେବା, ତେଲୁଣି ପୋକ ଗୋଲ ହେବା, ଗେଣ୍ଡା ଓ କଇଁଛ ଖୋଳରେ ଲୁଚିଯିବା, କଣ୍ଟା ବାଜିଗଲେ ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ଭଳି କାମକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜୀବର ଷଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ମଣିଷ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଂଶ ବଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ନିଜେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିବା।